الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم। उम्मीद करते हैं आपको कुरान करीम की ये तिलावत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।